बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। دا د قرآن کریم الفاظ دي او کله چې تاسو د دې الفاظو ترکیبی منطقي کوئ نو تاسو به هغه په داسې نمط باندې کوئ. اعلمو محمول به حمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حمل هو هو. وو ضمیر بارز موضوع جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین. موضوع با معمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. ان اللہ شدید العقاب مرکب تام خبری متعلق انشاء معلوم تصوری. بعض ان اداتی غیر زمانی لفظ اللہ موضوع اش جزئی حقیقی. شدید العقاب مرکب ناقص تقییدی محمول بحمل معتاد حمل بسیط حملی ہوا. موضوع با محمول و اداتی غیر زمانی قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصلہ موجبہ. بیا ورته وردی ترکیب ته. اعلمو محمول به حمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حمل هو. وو ضمیر بارز موضوع جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین. موضوع با معمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. ان اللہ شدید العقاب مرکب تام خبری متعلق انشاء معلوم تصوری. بعض ان اداتی غیر زمانی لفظ اللہ موضوع جزئی حقیقی. شدید العقاب مرکب ناقص تقییدی محمول بحمل معتاد حمل بسیط حمل ہوا. موضوع با معمول و ادات غیر زمانی قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصلہ موجبہ.